मजा आएगा ना भिड़ो। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखंतु आमे एठी सकाळ रो खाइबा खाउछु। देखंतु हमर पखाळ भात केते सुंदर देखा जाउची। तो आपण माने निश्चय खाइथिबे, आपनको केमिति लागे निश्चय जणैबे। एटा टंगै देहा खाडी रो गोटे लेंबुटा काटी नै आसे कोठी टंगैबी से खाडी रो काई लेंबू खाइबा न देखा काई। तो गाइज देखंतु लेंबू, आपण माने देखिथिले कि न देखिथिले मु जानिनी। तो भल लागिवो जदी लेंबूटा चाखि देबे टिके घरे। तो गाइज मु आछि बिल को देखंतु, मो बड़ भाई लगौची देखंतु हैला जो कि मंजी एटा कोंती हां मटर मंजी लगौची। कोबी लगा heiची। आउ ए देखंतु एडा हैला कोबी गछ। देखंतु एई भलिया देखिया पई कोबी गछ गुडी को एई भलिया। तो मु आछि एबे बिल को। तो आपण मानो केमिति लागिला तो निश्चय कमेंट रे जणैबे। आउ खाली मो बड़ भाई तार देखंतु को भली भाबरे से नगौची। प्रथमे मंदा कोड़ा गला, तापर मंदा कोड़ी सैला परे तापर से मंजी को नेकी सेठी पकेइबो, तापर टिके माटी ढंकेई दबो हेई जिवो। तापर पछरे आनी की पानी देला परे किछि दिन 2-3 दिन गला परे चेर कंचेइबो। गज्जा भारी गछ उठिबो मो बुझिले आपण माने। देखंतु को भली भागरे से करूची। आपण माने भी निज घरे एमिति भाबे मटर को भेदेई की ताकू बांधी की गजियो। एठी सब आगुर पोटल लगाइतला। देखंतु पोटल चारा गोटे गोटे पड़ी देखंतु एडा हला पोटल चारा। आहुरी हाई पटे हाईटे किछि दूर रे पोटल गछ अछि। देखंतु म आपण मानक जूम करिक देखौजी। तो देखंतु देखंतु पोटल आ एटा देखंतु हमर बिल सब एई भली भाबरे हेची। आ एठी सब धान कटा कुटी सइलानी। तो आम बिल कटा हैनी, सेपट अछि। चलंतो एठी गोटे बिल अछि जोटा की कटा हैनी धान। आपण मानक म देखौची नै की पाखो को जेंगी ना ना कटा ही सरछि सेटा को माने काटी की सोई देछन। देखंतु एई सब धान सब रखाई जे एई भली भाबरे धाड़ी करी। देखंतु कोन कहलु सेटा को छण आपण जानचंती से छण भलिया बांधी के ताकू बीड़ा माने जो ए देखंतु देखौची ए जो रखाई साइज करी एतिकी धरी की ताकू बांधी देबे। एई भली भाबरे गोटे इये रे बांधी देबे। बांधी देई साइला परे ताकू गोटे छण बीड़ा जो आ जाए जाहाकू छण को आ जाए। तापर ताकू प्राची मेसिन आनी की मळीले ता गोटे पटु तार बाहरिबो धान, गोटे पटु बाहरिबो कुट्टा। ए भले भाबर करा जाए। आउ जो कुट्टा बंची थाए हाइट देखंतु कांडी करा हिची कुट्टा। सेई कुट्टा को गोरु खांती आउ हमको क्षीर दियंती। आमे पीले आमे शक्ति हमर शक्ति हुए। एटा की गछ उठिथिला कि उपाड़ देलो? टोळा गछ उपाड़ देलु कहीं उठी थांता गोटे खा से। तो गाइज आमे या पर जीबू बिल को कइया ढाई जो कि आम कइया ढाई तो मुंड छेती कोना करिवे। कइया ढाई नै बाईगण तोळीबा कइया ढाई जीव बाईगण तोलिया पई जीबू सेई कइया ढाई बिल बाईगण तोलते जीबू। बाईगण अछि मु तो तोलिबिनी, मु खाली जाउची एमती बुलिया पई। तो सेई पाखरे गोटे गां अछि जा ना तरतरा। हेटी संध्या बेले माने 3टा रु 5टा 6टा पर्यंत मैच होउची फुटबॉल रो। जहा कि आपण को मु खाली कहिथिनी बिहार रु आछंती, कोलकाता रु आछंती, ढेंकानाल रु आछंती, सोनपुर रु आछंती। एई भली भाबरे बहुत प्रकार खिलाड़ी आछंती खेलिया पई। आउ काली जीती थिला कोलकाता। पहर दिन कार मैच थिला भाई से तो जानिनी। आउ जो माने देखिते जाउचंती खेल से माने नियति भाबरे बहुत किछि जानिथिबे। आपण मानको अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो गाइज आमे एबे जाउछु बिल को बाईगन तोला हबो। तो जाउछु एबे मु जाउछु टिके बुलिया पई। हम धन भी आछि संगर देखंतु। आउ ता मन पूरा उडुची खुशी रे। आउ ये मो बड़ भाई देखो आगे गाड़ी चलाउछि। आउ तू से आड बनेइबो।
ସିଏ ଯେଉଁଟା କହିବେ ସେଇଟା କହିତେ ବାଧ୍ୟ, ନ କହିଲେ ସିଏ ପୁରା ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦେବ। ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଲକୁ, ଆପଣ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିକି ହେଲା ଇଏ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍। ଗାଇଜ୍ ମୋ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବାଇଗଣ ସବୁ ତୋଳି ପକାଉଛି। ତ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ତୋଳୁଛି। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ବିଲଟେ 2 hours ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୀଘ୍ର ତୋଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗଛଟେ ମରିଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଏତେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ହେଲା ଆମର ବାଇଗଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭାବରେ ବାହାରି ପାରିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତୋଳା ହେଉଛି ଏଇ ବିଲର ବାଇଗଣ, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତୋଳା ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମକା ଗଛ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ତୋଳୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମୋ ଭାଇ। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ 1 2 3 4 4 ନାଳି ତାର ତୋଳା ସରିଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଗାଇଜ୍ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ତାକୁ ପଚାରୁଛି, ଆଉ ସିଏ କହିବ। ଭାଇ ତମେ ଗଛଟା କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ? এটা হচ্ছে অন্ডিরা গছ, এটারে ফল হবনি, ফল হব ছোট সাইজ হব কিন্তু ভাল ফল হবনি এটারে, ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ଗଛ। এইଭଳି ଭାବରେ ସେ ତୋଳୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ମିଳିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ରେଷ୍ଟ କରିବି। ସେ ଆମ ଧନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବୁଲୁଛି ତାର ବିଲ ଚାରିପଟେ ଘିରି ହେଇକି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତ ଆମେ ତ ଗାଇଜ୍ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ବାଇଗଣ ଫୁଲ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ବାଇଗଣର କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ ହେଉଛି, ମାନେ କେଉଁଟା ପୋକରା କେଉଁଟା ଭଲ ସେଇଟା ଚେକ୍ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋକା ବାଇଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣା ଅଛି ୟା ଦେହରେ, ସେଇଟାକୁ ପୋକା କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ବାଇଗଣ ଭଲ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବାଇଗଣ ବଛା ହେଇକି ଏଠି ରଖାଯାଉଛି। ଆଉ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇସାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପଟେ ଭଲ ବାଇଗଣ, ଗୋଟେ ପଟେ ପୋକା ବାଇଗଣ ରଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଟା ଘରେ ଘରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଲା, ଇଆଡ଼େ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବ ନା, ଇଆଡ଼େ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଆସିବ, 4ଟା ବେଳେ ଯିବ ନା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ବାଛିକି ରଖୁଛି। ସିଏ ପୁରା କୁଲୁରି ଯାଉ। ତ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ବିଲରୁ ଆସି ସାରିଲିଣି, ହେଲା ବାଇଗଣ ତୋଳା ସରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଛି, ଆମର ଧାନ କଟା ହେଉଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଛି। ଏବେ ଧାନ ମାନେ ଧାନ କାଟିଥିଲେ, ସେ ଏବେ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ବାପା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧାନ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଧାନ ଅଛି ବସ୍ତାରେ। ଆଉ ଏବେ ଧାନ ଇଏ ହବ। ଆଉ ତ ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି। ତ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଧାନ ଢଳା ହବ। ତ ମୁଁ ୟା ପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି। ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିଲେ ଦେଖା ହେବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଟ୍ୟୁସନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସି ସାରିଲିଣି। ଏବେ ରାତିରେ ମୁଁ ଖାଉଛି ପିଠା ଆଉ କୋବି ତରକାରୀ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ୍ କରିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ